चलिबा में एकाठी झुटिबा एकाठी आसीबा एकाठी रहिबा जुइरे चलिबा जाए छाड़िबानी केही काहाका नितरे नित तो हातरे मिसेई दे मोरी हाथ मो हातरे मिसेई दे तोरी हाथ Wanna jalwa I wanna jalwa यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा One, two, three, four Break it down यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या रंगबती रे रंगबती रंगबती रे रंगबती हाय रंगबती रंगबती कौन कलता हसी पटे कहन कथा हाय रंगबती कौन कलता हसी पटे कहन कथा ओए गोला जिलाजे एहे लाजे गोला जिलाजे हाय लाजे लाजे नई जाउछि मोथा गो नई करो था ए लाजे लाजे नई जाउछि मोथा गो अरे देवा हो देवा जय गणपति देवा सकल काजे तुम्हें शुभ है देवा देवा हो देवा जय गणपति देवा सकल काजे तुम्हें शुभ है देवा तुम्हें सिद्धि दाता तुम्हें बुद्धि दाता तुम्हें ही गाना बदौरिया ज्ञानी किए हैं वो तुम भोरिया हो जय जय गणपति बाबा मोरिया मोरिया उड़ी हारो भरो सब फेरिया हारो भरो सब फेरिया जय गणपति बाबा मोरिया मोरिया उड़ी हारो भरो सब फेरिया रंग बिना रात लगे भला जन्म बिना टिके दूरे दूरे रहे
तस्यै नमो नमः। राजा नरेंद्र प्रताप धड़ा सामंत अब ये वो सानो भाई राजा सोनी प्रताप धड़ा सामंत टी प्रताप शब्द सिटी डिपार्टमेंट रो रुआ जेई ना हां मु बीएमसी जेई ए सुना तो एते साहस तू आम विरुद्ध रे जथिया चेष्टा करूछु आम पांच जोट के देखा दू एते बड़ा फॉल्स फिल्मस करि परबी नै ता पुरे 10 कोटी टका रो अबे तू नुआ तू किसी जानी नु कथारे अछि सरकार का माल दरिया में डाल तो बप्पा पैसा नुआ कि तू पॉकेट दोनु में आओ गोटे कथा सुन तम बीएमसी कमिश्नर मो बीएई भाई एई थाई पारदी कमिश्नर तम बेडे भाई किंतु मो फॉल्स बिल करि परिबि नै मरिबु सोळाटा मरिबु धमक दउछ मते मारी तमे कोन लाभ पाइबो अरे आम बिल पास न करी तू की लाभ पाइबो आज पर्यंत तो पर दुसास केही करी नांती एठिकी जे आसीची आम सहित हाथ मिसई मोटा अंकर टंका कमैची तू भी शामिल हो जा आयस करिबो आयस से कोला टंका रे आयस करे हम दरकार नै अब फॉल्स बिल कथा भूली जाओ मो बाटो छाड़ा मते जीवा को दियो ता नले पुलिस रे कंप्लेंट करबी अबे मु सोनी राजा सोनी प्रताप शनिवार को अमावस्या रे जन्म सोनारंग को मुबारी जी दिया कृपा कले मंगल ही मंगल अगम करे संपूर्ण तो मरिबो भूले जा मोर छाड़ी दो मोर गोड़ दो भूले जा गया रे सोनी हाय संगे संगे स्वरटा चेंज हे गला रे डायरेक्ट तमेरु आपण तोते देखि भारी दया लागुची किंतु तोते छाड़ीबार प्रश्न उठुनी हर्ता कर्ता दैव विधाता आमे दी भाई ए जंगल रो दीटा बाघ
कहीं भी साहस करती अब यहीटा जिते आम विरुद्ध जब चेष्टा कर छाड़देले लोके कौन कहे लोक कहिबे दी भाई करो धारो नाई इरे नोले बागो राइजरे बिल्लोटा भुकुतांता रतनी सारे तू ठीक कहिछु आज्ञा तेणु एईटा को कोन आज्ञा मारी देबे केमिति मारी आज्ञा आपनकर से अंधारी कोठरी भितरे मु सांग पाखरे चारी देबे आपनकर से शिकारी कुकुरक मानक पाखरे चारी नहीं एईटा को मु बीच रास्ता रे हारीबे सानो बाबू लिखे रह सानो बाबू मु को कहउतिली कि एईटा को छाड़ी दियंतु ता हातटा को हानि दियंतु तार पिला छुआ संसार बाजी जीवे किरे रतनी आज्ञा सानो बाबू तोर तो भारी दया आसुची रे आज्ञा ता दया सुनी केमिति ठीक अछि आज्ञा आमे सेटो छाड़ दबु ता बदले तत्ते उको मोटे कोई देली इरे हे सोलाटा भलो लोक नुएबे इरा सा जमर अवतारो रतनी बड़ बाबू कोन कहउछु ना बड़ बाबू मु किसी कहउनी मु कहउनी ना मार दियंतु जेमिति कि केउ साहस करिबेनी आ कोइया बेल कोता मार दियंतु मारी दियंतु छाड़ मैं पिला छुआ संसार अछि दूर न जो छाड़ दियंतु मैं पिला छुआ संसार अछि आज्ञा छाड़ दियंतु कोन कहला रतनी कहउची तार पिला छुआ संसार अछंती फूल मागिबार समय गड़ी जाइछिबे मु मो निष्पत्ति ने गला परे गोपर अभी मु सुनेनी तू सोला मरिबु मरा पुरपुरु घरे हम दी भाई को वाला देखि था मारी जीवी सदा किंतु तम मानु को भगवान केवे सोइबनी एते पाप एते धर्म तम मानु को धर्म सोइले कौन कहूची धर्म कहूची हमको धर्म सहिले हला हमको धर्म सहुची तू तो कथा चिंता कर भाई सकाळ संज ए गार डोरा लोक माने ठाकुर आगे दीप जली कौन कहती रे कोनी एडी बदस्ती भाई को धर्म न सऊ ठीक सेंती यार स्त्री कांदी कांदी कहब तमे एते पाप करूछ मनुष्य मारुछ एते अन्याय करूछ तुमको धर्म सहिले हेला जंगल रे बाघ अछि हरिण भी अछि हरिण धर्म घास खाइबा आउ बाघर धर्म शिकार करिबा हरिणी माने लुचि पड़ो जाके लुचि पड़ो नहले तुमको बाघ खाई जीवा
चकमिक जन्हा आजी लगे टिके अलगा এই ঝিলমিল মনা আজি লাগে টিকে अलगा এই চকমিক জন্হা আজি দিশে টিকে अलगा এই ହରିକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବାଘକୁ ବି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଶେଷରେ ହରିଟା ବାଘ ପଞ୍ଜାରେ ଧରା ଦିଏ तू गोटे बाघ नुहे तू गोटे कोकेसियाई आ हरिणे नुहे मु गोटे नगोड़े आ मते छुईबा तो दूर कथा मो छाई मारिले ଚକା ମାରିବୁ ହେଲେ ତୁ ନାଗୁରି ହେଲେ ମୁଁ କେଳା ହେଇଯିବି ଏତେ ବିନ୍ ବଜେଇ ଯେ ତୁ ଆପେ ଆପେ ଆସି ମୋ ବେଡ଼ାରେ ପଶିଯିବୁ আগত বিশ্ব দান্ত ভাঙিবি তারপরে তো সহিত টিকে খেলিবি কি ব্রাদার্স এ সহরর সবু কিছু ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ନାମୀ ବଙ୍ଗଳା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଆରେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋର ରକ୍ଷିତା ହେଇକି ରହିବୁ ତତେ କେହି ବା ଡାନ୍ସର ବେଶିଆ କହିବେନି ଆଲୋ ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ହେବି ଆଗା तू अब हरी মাটি মাকু সম্মান এটি নারী জাতিকু সম্মান রঞ্জন হচ্ছে এই দুইটা স্লোগান রঞ্জন रंजन ए सनी प्रताप धर से ऊपर को हाथ उठाएर परिणाम जान्छु त अबे जानिबाकू तो बहुत इच्छा कोठी केतेबेले को जागार जणिमु सही कथा काली को
सामान्य गोटे गाड़ी वाला बोही तू ए बार डांसर बेसिया पाई ए सोनी सामंत सहित पंखा नउचो तू सनी हो कि रहू ए रंजन होची सूर्य ए सूर्य पाखे ग्रह नक्षत्र माने सब मूल्य होला भाई আজি পরুঠু যদি রানী উপরে আখি উঠাই দেখু তোতে গোড়ে গোড়ে বীজ বজারে পিটিবি শোনে তাকু ভোল মার रंजन ভলেরে কହୁছি তাকু ভোল মার मुंह बगिनी আবে ভোল মার I said stop it এই ভোল মার ना আবে ভোল মার Okay. I am sorry. মল্লিক বাবা এ কিয়ে বাঘ কিয়ে বিলুয়া এ দেখিব আসলে সাই মাই পেটে হই জীব কালুয়া মল্লিক Okay. I will see you both. সিধা ঘমু আইকি চল পছুকু অনেইবু বেকেরে সিংকুড়ি পকেই কুকুর ভলিয়া পিটিবি চল আলো এমনি খুঁটিটা ঠিয়া হয়েছি করব এ পছু যাই কুণ্ঠেইব কোনু এ সিনেমা যাত্রা দেখুনু না কোন এ হিরো ভিলিয়ান বাড়াই তোলা পরে হিরোন যাই কেমনি কুণ্ঠেইব আলো যাউনু সতরে রঞ্জন ভাই তুমি যদি ঠিক সময়ে আসি ন পৌঁছিতান্ত তাহলে মোর অবস্থা যে কোন হইতান্ত হে রানী সেমিতি কিছু নাই এতর তো ঘর এ মল্লিক থাপ এ তম পুଅ গড়া যে অতি ফুলিয়া হো না এ মো হাড় জଳି যাইবা নাই মলি তাଙ୍କୁ ଯିବାକୁ দে মলি সে যদি সতরে মতে ভালো পাই তাহলে মতে গ্রহণ করে সে কাহেকি না মো গোটে বার ড্যান্সর সেইতি ভাই মতে গ্রহণ করি পারবে সে মো ভাবতেরে তাଙ୍କ বাপা মা কো কোন কইবে মো গোটে বার ড্যান্সর কো ভালো পাए তাଙ୍କୁ মো বাবা মা কো চাহে তাଙ୍କ বাবা মা কোন এই কথা কো খুশিরে খুশিরে গ্রহণ করি নেবে নাই মলি বরং এই কথাটা এইটি রহি গলে তাঙ্কর মঙ্গল হব মোর বি মঙ্গল হব তু তাঙ্কু ଯିବାକୁ দে মলি তাঙ্কু তু ଯିବାକୁ দে রঞ্জন ভাই ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି মল্লিক থাপ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି এইথিপাই চালি যাଉଥିଲି তোতে কেতে থর মনা কলিনি বাহারକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ନାଚିବା ବନ୍ଦ କର ଆରେ ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ମୋ ମା ବାପା ରାଜି ହେବେନି ମୋ ମା ବାପାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣିକି କହିବି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ହସି ହସି କୁଳଭଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ ତୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଣୀ ସନ୍ଦେହ କରୁନି
ନିରାପତ୍ତାର କଥା କହୁଛି। ଏ ରାଣୀ, ଏ ସମାଜରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର କମି ନାହାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ତୋ ପକ୍ଷେ କେତେ ବିପଦଜନକ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଆଉ ଦେଖ, ତୁ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଦିନ ବେଳା କେମିତି ଶନିପତା କୋଉ ଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଯାଉନି। ଏ ରାଣୀ, କାଲି ସକାଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ତୋର କିଛି ହେଇଯାଏ? ଆଲୋ ହଁ ଲୋ, ଇଏ କାଲି ସକାଳେ ଯେ ତ ଗେରସ୍ତ ହବ, ତୁ ତ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମାନି ପାରୁନୁ କାହିଁକି ବା? ସେତେବେଳେ ମାନିବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ବି ଅଧିକାର ନଥିବ। ମୁଁ ଯଦି ବାହାରି ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ମୋ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। ମନ ତ ହଉଛି ଏବେଠୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ହାତ ଧରି ତମେ ମତେ ନେଇପାରିବ ତ? चलिबा में एकाठी झुकिबा एकठी हसिबा एकठी रहिबा जुइरे चलिबा जाए छाड़िबानी केही काहाता मितरे मिता तो हातरे मिसेई दे मोरी हाता मो हातरे मिसेई दे मोरी हाता देवी हम परदेसी आखिरे भरिलो मोर आखि सपना
पारे आकाश दूरे मुठिबी छाई परी तोरी पाखरे छातीरे रखीबी मितरे मिता तो हाथरे मिसेई दे मोरी हाथा तो हाथरे मिसेई दे मोरी हाथा ରାଣୀ କୋଉଠିରେ ଯିବା ନା ରେ ଏଠି ବାଦରେ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ସହିତ ଏଇନେ ଚାଲିଛି अरे ग्यारेज वाला को कोन मଣିଷ नुह हक मेहनत करी निज पेट बस्ती तो भलिया निज भौणी की बार को पठे ता पैसा मद पी मु एन्जॉय करनी ମୋ କଥା ମୋର ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଏଟା ହିରୋଗିରି ଦେଖାନି कोन करिबु कोनटा करिबु କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ भीमा झीर जीवन एमती ना ये कूल रहे ना से कूल रहे ए मझी नई रे बुढ़ी मरबे ए रंजन भाई तू जमी जाऊ ए रानी की भाई को रक्षा कर ए शनि बाड़ी इच्छा को ए भीमा जगणिक्षा आहरी मारात्मक अरे तो बापा मैं तू कही पारनु ताले मते कहि दे अरे मु जाई कहबी नहीं बोले कार जीवा आवश्यक नहीं मो निज प्रॉब्लम मु निजे सॉल्व ए मल्ली धप ए मन बिक्री देली मन हाटरे कहबाकू नहीं कथा ए मनर मनीष मौन रहिले केमिति लइब मथा ए मल्ली धप शुभम शुभम ओहो ए घर लोक मारे केमिति चलछथि के जानि एमिते मो पूरा श्वास रुद्ध होई गलानी ए केई दिन भितरे मते जेमति लागुची मो को चिड़िया खाना भितरे अछि शुभम कोन हला काई एमती पार्टी करछो मु तुमको केते थर कहलिनी को दिन बुझिबो को कथा क्वार्टर को जिबा कथा ए घरे मु निज को एडजस्ट करि पारुनी ए घर को मଣିଷ माने चलती एठी पुणी अन्य माने चलुचंती ना तमे काई चली परिबनी ता छोड़ा एते बड़ पार्टी काई करछो घरे बापा भाई समस्त अछंती जे तम मनुको लीला कहले कोना मो बापा भाई हे तम बापा भाई की तमे डरी थिबो हेले मु नुओ मो इच्छार मो मालिक तमे टिके चुप करो काई तमे एमिति होचो कहलो सुनो तम बापा मां को तमे डर हेले मु नुओ लीला कोन लीला सरे ना कोई शुभम ए लीला बापा आसिले तमे टिके चुप कर जाओ अरे शुभम बापा कौन है मो स्वामी स्त्री को पार्टी एते जोर बाहर को सुगुची कौन है तुम हिते नहीं बापा से किछि नय कौन किछि नहीं अरे स्वामी स्त्री भीतर जदी किछि कथा होचो
ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହବ। ତା ଛଡ଼ା ଏତେ ଦୂରେ ପାଟି ଶୁଭିଲେ ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ବାପା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନୀଳାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତମ ମନକୁ ମତେ କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ଏ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମ ଏ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମତେ ପୋଷୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିନି। ମା ତମେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛ? ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ଆରେ ଶୁଭମ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଭମ? ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଯାତ୍ରା। କ'ଣ ହଉଛି କହି ଆସି ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ କିଛି ହେଇନି, ଆଗକୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଡ଼ିକି ବକଡ଼େ ଘରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁ। ଏତେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଯେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ସହିତ ଦେହ ବସୁଛି। କ'ଣ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କମିଶନର, ତାହେଲେ ଘରଟା ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ପରି ହେଇଥିବ, ନିହାତି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ପରି ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଓଲଟା। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ, ତା ଛଡ଼ା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା କିଣିବି? କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ କରିଛି। ବାପା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ନୀଳା, ଏଇ ଘରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଛୋଟ ହଉ ପଛେ ଏ ଘର ଆମ ପାଇଁ ଝାଟି ମାଟିର ବୈକୁଣ୍ଠ ସାଥେ ସମାନ ଅଟେ। ତମ ମନକୁ କହିଲେ ଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ହଉ ହେଲା, ତମର ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ତମେ ରୁହ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିପାରିବି। ତା ସହ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଘର ଟାଟସ୍ କଳ, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କେବଳ ମୋର ଜିତ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ତମର ଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଆମର କୁକୁର ବି ମୁତିବାକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଗଲଣି। ଆରେ ହେଇଥାଇପାରେ ତମ ବାପ ଘର ଆଲିସାନ ବୋଲି ବଙ୍ଗଳା, ଆମ ଘର କୁଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ଏବେ ତମ ଘର। କାରଣ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଏ ସେଇ ଘର ତା ପାଇଁ ତା ଠିକଣା ପାଲଟି ଯାଏ, ତା ନିଜର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହ। ଏଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଖରାପ ଲାଗିବ ତମ ମନକୁ। କଣ କହିଲ ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଗଲ ଯେ କଣ ନା ମୋ ସାହସ କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ସାହସକୁ ଦେଖିନ, ଆଉ ଦେଖିନ ବୋଲି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତା ନହେଲେ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତ। ଆରେ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଠି ମୋ ସାନ ପୁଅ। ତମେ ଏମିତି କହିବ କେମିତି? ସାହସ କଲ କେମିତି? ତମ ମନକୁ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ଶୋଇକି ଆସିଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ଗଦିଟା ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିଛ? ନା ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିକିରି କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାର ଗଦିରେ ଶୋଉଛି, ଆଉ ଶୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡେଲ ଲେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ କର। କାରଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରିପୋର୍ଟର, ଯାହାର କି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବାର ଔକାତ ବି ନାହିଁ। କଥା କହିବାରେ ଟିକେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କର। ତମ ମନକୁ ଥାଉ ସେ ଶାଳୀନତାର ଶିକ୍ଷା ମତେ ଆଉ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ଞାନ ଥାଆନ୍ତ, ତାହେଲେ ଦେଢ଼ଶୁର ହେଇ ଭାଇ ବୋଉର ବେଡରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ନଥାନ୍ତ। ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଆମେ ତମ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ, ତାହା ବୋଲି ତମେ ଏମିତି କହିବାଟା କଣ ଠିକ? ଆଉ ତମେ କୋ ସାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା? ତମକୁ ବି କହୁଛି ତମେ କୋ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ। କୁହ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ବେଡ ଭିତର କାହିଁକି ଆସି? ମୋ ବୋହୁର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଦେଖିବାକୁ? ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଟିକେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ମୁହଁକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ହଁ, ତମ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କଥା ହବୁନି, କି ଆମ ସହିତ ତମେ ମାନେ କେହି କଥା ହବନି। ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଆସ ମ। ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛ? ନା ଚାହୁଁନି, ଆମ ସହିତ କଥା ହବ ନା ପ୍ଲିଜ? ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ନା? ତା ନହେଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପେଟକୁ କଣ ଦାନା ଯିବ? ଜମା ବି ଦାନା ହଜମ ହବନି। ପ୍ଲିଜ କଥା ହବ ନା?
ଝିଅ ଆମ ସ୍ୱାମୀର ଓକାତ କହିଲା କଣ ନା ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି କି ଆମର ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି ଆବେ ଛୋଟ କୋଠି କର ଆବେ ଛୋଟ କାମ କହିଲୁ କାହାକୁ ଛୋଟ କହିଲୁ ତ ବଡଲୋକ ପଣିଆ ତୋ ପାଖେ ରଖିବୁ କାହିଁକି ନା ତ ହାତ ଟେକାରେ ଆମେ କେବେ ଚଳିନୁ କି କେବେ ଚଳିବୁନି ଆଉ ତ ଭାଇ ତ ସ୍ୱାମୀର ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖେ ରଖିବି ନା ଆଉ କଣ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ନେଇ ବାଣ୍ଟିବି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ହେଲେ ତୋର ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତୋ ହାତ ଟେକାରେ ମୁଁ ଚଳୁନି ଯେ ମୁଁ ତ କଥାରେ ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍ ହେଇଛି ନିଜ ଓକାତ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋ ରଙ୍ଗ ଦେଖିନୁ ମୋ ରୂପ ଜାଣିନୁ ତୁ লীলা ଆଉ କୋଉ ରଙ୍ଗ ତମେ ଦେଖାଇବ লীଲା ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ପ୍ଲିଜ লীলা ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି यार केते रंग केते रूप अछि देखिबो धीरे धीरे सब देखैबो काहे ना एटा होछि कोन नील वर्णर सुगार पनि ए सती सावित्री निजो ओका भीतर रही कथा वर्षा कर ओका भीतर रह कहउछि ठीक होछि एकर प्रकार में ए भी गोटे ठीक कथा और आउरी अनेक रंग और रूप भी देखिबार अछि हेले कथा वार्ता तमे एडा तडा करिबुनी कहउछि जदि कथाबार्ता टिके तेढ़ किछि करिछु ताले सीधा नै तते कलिकतार सुना काचिर प्रसिद्ध कोठारे बिक्री करि हमें पैसे तो दे दे परिस्थिति मो हाथ को अटकाई दउछे ता न हेले या ठरो आशा भी कोन करा जाय पारे घरे ने पसुनो मुंडो आसी चाला रे बाजिलानी शिक्षा दीक्षा संस्कार बोली या पाखरे किछि नाही तो मुह कोन लाज नाही हां तो मनको लाज मते के हेकी लागियो लाज तो तोते लागिबा अच्छा शिक्षा दीक्षा संस्कार भीतर तेमदी बढ़ाई जाइछ जदी ए सब तो पाखरे परिपूर्ण अछि ताले गोटे कथा मते कह तू तोरे स्वामी आउले बुढा ओ बेडो मुतर को कहीं केसी पसरती पुरा चुप हेगला कहीं की तू मो बेडरूम भीतर तमे तीन जण कहीं के आसी तो बहु मु मानुची तम बेडरूम भीतर को पसी आसवाटा हमर भूल हेची किंतु मुनी कोन भूल स्वीकार करलो तो भूल मागिबो भूल न बाकी स्वामी स्त्री कहउछ कोन मु एठी रंग देखाउची लीला चुप हो जाओ प्लीज तमे कहा को कोन कहउछ जानि पारुछ तो अरे सियो होछि तो बड़ पुआ किछि देखा देखी रही मु कहउछि आगे मते भूल मागो ता परे जाई चाह कहले परे मते भूल मागो ता परे जाई चाह बहु अरे कहा को कोन कहउछ सियो होछि मो बड़ पुआ तमे ताकू एमिति कहबारे तमर ठीक नुह तम मनुको तमर से नीति बाड़ी तम पकरे रखो मोर सीधा कथा तम बड़ पुआ मते भूल मागिबे आ जदि से मते भी भूल न मागंती ताली ए जे बड़ पटे मु चित्कार करबी आसो तू ये केते जणा आसीबे आसो तू समस्त को आगे बड़ पटे चित्कार करी कहबी मु घर भीतर ड्रेस बदलउतली अब देड़सर बहसे मो रूम भीतर जोर जबरदस्त बसी आसी मते तमे एते बड़ मिछ कथा कहि परिबो सानो बहु मिछ कथा एते बड़ माने कोन एते बड़ ना एते बड़ बा लोक से गदाय गला पर जोड़ा पड़िबोनी केते बड़ आ कोटा मिछ सतरे लीला सतरे तम मुंडो पूरा खराब हो जाय नाइ मो मुंडोटा टिके गरम हो जाइछि आ तम भाई जते मते भूल मागंती ताले एकदम ठंडा हेछि आ तम भाई जते मते भूल न मागंती ताले बड़ पाटे समस्त गाके चित्कार करी कहबी तम भाई माने मो देड़सुर मते बलात्कार करिबा पई चेष्टा करूथिले नहीं रे सामा
କଥାରେ ପରା ଅଛି ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ରାଜି ସାନ ବୋହୂ। ଏଇ ଭା ତମେ ବି ସାନ ବୋହୂଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିନି ନହେଲେ ଶୁଖିଲାଟାରେ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି। ଆରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦେଖିଲେ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ। ହେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ହସିଲେ ହସନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଭୁଲ ଯଦି ମାଗିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲ ମାଗ। ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗି ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ମାଗିନି। ଆଉ ହଁ ସମୟ ଆସିଲେ ୟା ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରସି ଜଳିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଦମ୍ଭ ଯାଇନି। ଏ କଥାରେ ନାହିଁ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ରହଲ ଛଟକି ରହ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୋ ଦୌଡ଼ଟା କେତେ ବଡ଼। ଯାହା ଘଟିଗଲାଣି ସେ କଥାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ତମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତମ ବେଡରୁମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଇଭା ବାପା ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କଣଟେ କହିଲ ବୋଧେ ହେଲେ ମତେ ଶୁଭିଲାନି। ଆଉ ଥରେ କୁହ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଗଲାଣି। କୁହ 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 ଆଉ ଥରେ କୁହ। ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା ପରେ ବି ତମ କାନକୁ ଯଦି ଶୁଭିଲାନି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ସାନ ବୋହୂ କୁହ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଭୁଲ କେବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନ କର। କେବଳ ତମେ ଆଜି ମତେ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ତ ନହେଲେ ସତକୁ ସତ ମୋ ପ୍ରସଲ ରୂପଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଢ଼ଶୁର କି ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ କିଛି ମାନି ନଥାନ୍ତି। ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସଫଳ ଖୋଲି ପିଟିଥାନ୍ତି। ତମେ ଆଜି ସବୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସାରିଛ। ଆରେ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। ମୋ ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ତମେ ସାହସ କଲ କେମିତି? ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବନି। ଯଦି ତମେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯାଅ ଏ ଘରୁ। ତମ ମନକୁ ତମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ବା? କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ତମେ? ତମେ କହିବ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ନା 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 ସେମିତି ହବନି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ମୋର ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବି ସତ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଟି? ସେମାନେ ସିଧା ତମକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କୋଠା ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତମେ ମତେ ଛୋଟ କରିଦିଅନି ରୀରା। ସେମାନେ ମୋ ବାପା ଭାଇ। ତମ ମନକୁ ଶୁଭମ ବାପା ତୋ ନିଦ ଭାଗିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର ସଂସାରଟା ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ପୋଡ଼ି ମରିବାଟା ସାର। ଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ତା ନହେଲେ ସିଏ ମତେ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇବ କହୁଛି ପୁରା। ହଁ ବାପା ମୁଁ ନୀଳାକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାପା। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି ବାପା। କେହି ଶାନ୍ତିରେ লীଳା ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଟାଚ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆସ
ତମ ମନକୁ ନା 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 ଯାହା ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଯିବିନି ଜମା ଯିବିନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ଘରୁ ମତେ କିଏ ବିଦା କାହାର ଏତେ ତାକତ ଅଛି ମତେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର କିଛି ମାନିବିନି ସିଧା ଚପଲ ଖୋଲିବି ପିଟିବି। କଣ କହିଲ ଚପଲରେ ପିଟିବ? ଆରେ ପିଟ ତ ଏ ବୁଢ଼ା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତମ ଗରମ କରିନି କହୁଛି ମାରିବ ପରା। ଆରେ ମାର ସବୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାଧିଲାଣି। ଭଗବାନ ତେତେ ସିନା କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବିନି। କେବଳ ମୁଁ ତତେ ଏତିକି କହିବି ତତେ ଧର୍ମ ସହିଲେ थाना ना भूत खाना पे ऐसा थाना रे के को नहाती ये थाना रे क्यों चले नहीं भाई सारे आसंतु सारे आसंतु रतनी कुआड़े गला से नुआ एसीपी अशोक सारे एक तो सारे असले नहीं आऊ कोलो कौन है ना मु एसीपी अशोक अरे तमे माने विदाउट परमिशन दे परमिशन हमको दरकार पड़ेनी। हेलो मिस्टर एसीपी अशोक किछि गोटे गम्मी हैला परी लागुनी कौन सेटा यस इट इज सा एसीपी अशोक नुए वो एसीपी अशोक सा Is that clear? SCP Ashok Sir! वो जनगर हलिया नुए वो SCP Ashok Sir! तापर को कौन पाई आसीच SCP Sir! ए शहर को आसीथिबा
प्रत्येक ऑफिसर आमको भल भाव जानते ता छड़ा तमें नुआ तो अच्छा से कि जानी पारुन तमें नुहे आउ आपण सारे आपण नुआ तो ये दी भाई धार विषय आपण जानना आगुर जो ऑफिसर आथिले से सारू को देखला माने चार रोटी चार बड़ करंती सेथरु जानि परतिबे सार को धार केते मो ठीक जानी छी मो पुलिस मते जड़ेबा दरकार नाही कौन भाई आश्चर्य की ए शिबी आमे तते देखा करे गस्चो ता माने नुहे जे तो आगे मुंड नुहे गस्चो मने बागो जंगल रे रहले भी बागो आउ जनता रे रहले भी सेई बागो निजो को बागो भाभी खुशी आई जा तू बागो हेले मु हंटर दारी सही शिकारी जा भयरे सर्कस रो बागो उठ बस हेता है मो ऑफिस रे टिया मते धमक दवा अपराध रे दरकार पड़ले मु तते अरेस्ट भी करी पारे एसीपी अशोक एते बड़ बड़ कथा कहूछ मु जानी पारे कि तुम कैरियर भीतर तुम कौन करिछ तुम सिंगम कहबो टिके सिंगम कथा टिके नियारा अच्छा 7 वर्ष चाकरी करियर भीतर 14 थर ट्रांसफर जो शहर को जाती से शहर अपराधी माने पूरा साफा सार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भाव अपराधी माने ना शुणिले पैंट रे दुई करती बुझिले रतनी एमानक टिके बुझाई दियो ना ना कौन बुझाईबी नहले कोनटा इरे नहले कोनटा मो बाबू को कम ए शहर रो दीटा कहउती महाबळ बाघ एठी हम विरुद्ध जे जीवा को चेष्टा करे ताकू ता जीवन रो हाथ मिला को पड़ी था आम सहित हाथ मिसेले फायदा ही फायदा नहीं तो एमती बहुत ऑफिसर आसंती नुआ नुआ टिके रंग देखाती आउ मोटा अंकर टंका पाई गला परे कुकुर भई आम पछरे लांच हलांती एमानको बुझाई दे एमिति गड़ी रगुंडा मु बहुत देखिछि आ एमानको कहि दे एमानको कलाकार नाम रो हिसाब जोडुछि आ जो दिन प्रॉपर एविडेंस हाथ रे लागिबो सेही दिन ए दी भाई को कथा बुझिबी आ का ऑफिसर कथा कहबिनी केवल एति की कहबी आकु दांत को टाणो खाई को नुए एसीपी अशोक मु ए वार्ड रो कॉर्पोरेटर मते सम्मान न दे किछि भलो कलानी सम्मान पाइला बळिया काम करथिले निश्चिंत सम्मान पाइता दो एबे जाओ मोर बहुत गुडाई काम अछि एसीपी अशोक मु राजा रणेंद्र प्रताप धड़ा सामंत भाईली भाईली जाय मोर ना अछि एठी के अब आसीथिली भलो परिचय हेगा आपण को निर्भीकता मते भल लागिला आसुचे एने जीवा पूर्व गोटे कथा मन रखिथिबे ए टिके पूर्व आपण कहि गले ना आखो दांत कुटाण खाई को नुहे समय कहब किए दांत आउ किए खाई शिबी ए देखाटा मोर मने रहीरा ए मुहटा को भलो भावे चिनी रखिता काहे ना तू सरी राजा सनी प्रताप तुरंत सावंत शनिवार को अमावस्या जन्म कला रंग को मु भारी जिदिया कृपा कले मंगल ही मंगल आउ कले सर्वनाश
ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଆସି ନମସ୍କାର ତତେ ନମସ୍କାର ହଉଛି ରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ସିଂହମ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ମତରେ ଏମିତି ଗଳିର ଗୁଣ୍ଡା ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ସେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏ ଦି ଭାଇଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବ। ତାପରେ ଜାଣିବେ ଏ ଅଶୋକ ଜନ୍ତୁଟା କଣ। ମଉସା ମଉସା ଭାଗି ମଉସା ମାଉସୀ କଣ କିଏ କିଏ ତମେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ତମ ଘରର ତମ ସାତ ପୁରୁଷ କଥା ଜାଣିଛି। କଣ ହେଇଛି ଆଗେ କଥାଟା ଖୋଲିକି କୁହ। ତମ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ କଣ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅର। କଣ ହେଇଛି ନୁହେଁ କଣ କରିଛି ପଚାର। କଣ କରିଛି ମୋ ପୁଅ। ଭଲ ହେଲା ବାପା ମା ଏକାଠି ହେଇ ଶୁଣିବେ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ ରାଣୀ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଏଇଆ ତ। ହଁ ଭଲ କଥା। ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଆମେ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଉସା ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ହଜାର ହଜାର ମଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ଅଧା ଅଧା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚେ। ନାଚୁଛି ତ ଆରେ ନାଚୁ। ଆରେ ମୋ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ନାଚିବୁ। ମୁଁ ଭଲ ନାଚେନି। ବଢିଆ ନାଚ। ତମର କଣ ମନେ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବା। କଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ରଙ୍ଗଲତା ରଙ୍ଗଲତା ଏ ରଙ୍ଗଲତା 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 ହସି ଦେ ପଦେ କହି ଦେ କଥା। ବଢିଆ ନାଚୁଛ। ଶୁଣ ତମେ ବୋହୂ ସହିତ ନାଚିଲେ ମୁଁ ବସି ଦେଖିବି। ହଉ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଉସା ବାହାରେ ନାଚୁଥିବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବାଲି ମୁଁ କଣ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ନୁଚେଇବି ନା କଣ। ଭଲ କଥା। ଯଦି ଏତେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଝିଅଟା ମୋ ପୁଅକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ରୂପେ ବାଛି ପାରିଲା ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ। ଆଚ୍ଛା ବାହାଘରଟା କେବେ କରିବା ଟିକେ କହିଲ। ହେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବି ଭର ଲଗ୍ନ ବାର ଦେଖିକି ଠିକ କରିବି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ନିଜେ ନାଚିବି। ମୁଁ ପାଞ୍ଜିଟା ନେଇକି ଆସେ। ନା ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି। ତମେ ଭଉଣୀକୁ ବାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇ ତା ପଇସାରେ ତମେ ମଦ ପିଇ ଏସ୍ କରିବ ଏଇଆ ତ। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭୟଙ୍କର ହବ। ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭୟଙ୍କର ହବ। ସୁଧା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାଇର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ସୁଧା କଣ ଚଲ ମୋ ପାଇଁ କପେ ଚା କରିକି ନେଇ ଆସିବ। କଣ କହିଲ ତମେ ଚାହା ପିଇବ। ଚାହା ପିଇବ ଦିନକୁ ତମେ 15 ଥର ଚାହା ପିଇ ସାରିଲଣି। ସୁଗର ଆସିକି ଆକାଶରେ ଛୁଇଁଲାଣି। ବାବା ଚାହା ପିଇ ଏତେ ଛୁଇଁ ଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ସୁଧା ପ୍ଲିଜ ଆଜିଠୁ ମୋର ଚା ପିଆ ବନ୍ଦ। ତମକୁ କହିଲି ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଜମା ପିଇବିନି। ଶୁଣ ସୁଗାର ଫ୍ରି ପକେଇକି ଟିକେ ଗୋଟେ କପ ଚା ଆଣୁନ। ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଇଗଲ। ତାଙ୍କର ଚାହା ନିଶାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ସୁଧା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଛୁଆ। ଆରେ କିଏ ତାଳିଟେ ମାରିଦେଲେ ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାଘ ମହାବଳ ବାଘ। ସେ କାହା ସାଥିରେ ଲାଗେନି ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଯିଏ ଲାଗେ କେବେ ବି ଛାଡେନି। ହେଇଲୋ ମୋ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା।
बापा रंजन अरे बापा बहुत दिन होला में बापा बुटिके लुटु बाली पकेइले ମୋ ପିଲାଟା ନ ଖାଇ ନ ପି କେମିତି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆସନା ଲୁଠି ବାଲି ଖେଳିବା ए बापा अरे तो मुहटा काहे सुखी जाइछि कि रे सुनु रानी रो भाई आसीथिला प्रस्ताव देइकी गला खूब शीघ्र रंजन रानी ସଥାରା ବଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧରି କଣ କଲ ବାପା କିଏ ଆସିଥିଲା ରାଣୀର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ରାଣୀର ଭାଇ ଆସିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା अरे से बाहाघर प्रस्ताव नहीं ମିଛ ସେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିନଥିବ ବରଂ ତମେ କୁହ ତମକୁ ଧମକ ଦବାକୁ ଆସିଥିବ ସେ ହାରାମ ଜାଦର ଏତେ ସାହସ ମୋର ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ବାପା ମାକୁ ଧମକ ଦବ ହାରାମ ଜାଦାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ଏ ଧନ ଆରେ ସିଏ କିଏ ବା ଆରେ ତୋ ବାପା ମାକୁ ପୁଣି ଧମକ ଦବ अरे बापा अरे तू थिलो मोर डर काहागु ए धन अरे तो भाई आसीथिला जा सब कहिगला आमे बापा बा दिना जा सुने दब कथा सुने ନା ମୋ ସତରେ अच्छा बापा एबे तोर काम हला जते शीघ्र रानी को मो घर को बोहू करिकी दे अरे ता भाई से मना करिवो ताले रानी की जो उठाई के आनी ए सोड़ा बा ए तो बाहागर प्रशासन रे किए नाचू कि न नाचू हेले तो बहु नाचिबो ଆଗ ବାହାଘର ହଉ खबर दे कि अने हो तनी के अरे रंजन तब गोटे काम कर माँ पुओ टिके कथबार्ता हो था मु जाइके बजार टिके फेरी आसुची हां କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ए सुन सुन तो बापा चली गलेनी बुझिलु केते दिन हेलानी से टीवी रे बा से सलमान खान को मैं बेसी देखुची बढ़िया नाचुची टी लगेलु मुडी नाची दिए कोड़ा भी तो मुडी हाथ दे बसिलु बा ओरे दंड मु तोर सब कथा रखुची तू मरे एति की रखिबुनी कोन ଏବେ ଗୋଟେ ନାଚିବା ସମୟ नाचिबुनी तो ହଁ, ଏବେ नाचिबुनी तो मो धनटा परा तते मोरा ତୋର କାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ନାଚିବା ପାଇଁ এই বর্ষা পাগ হয়েছি তো কি নাচিବାକୁ ইচ্ছা হଉଛି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ନାଚିଲେ ହବ ଏ ଚୁପ লগা ଆଚ୍ଛା, লগା ସେ କହୁଛି ସଲମାନ এইটা তো বউর অর্ডার লগা সে সলমান বউ। ওলো ସଲମାନ ଖାନ ଗୀତର ନାଚି ପାରିବିନି এ ମୁଁ তু নাচিবুনি মু নাচিবি ତୁ ନାଚୁ এ কোন কহিলু নাচিবুনি আরে মু পরা তো তার রাণ পকেইলি তু তো বউকে বেশি ভালো পাউছি তো না পাউছু না মো ধন্য মো সুন্না মো গুডলি লগা यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा One, two, three, four. Break it down. यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा क्या এইটা ওটা নাচ না না এটা নাচ আর তুই কোন সেত বড় বড় বড়া সাপ ভলি আমি তে মুড়ি মুড়ি হই যাউଛୁ বা এই এ ধরল সে সম্বলপুরি কি তোড়া লগাইলু ଏ মତେ নাচি ଆସୁନି সম্বলপুরি ମତେ ନାଚି ଆସୁନି ও ধন্যটা বড় মো শুন মো କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ তোতে মোরাণ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଣ 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 ହଉଛି এই সব লগা সম্বলপুরি কি ହଉ তো ଲଗଉଛି
রঙ্গবতী হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা হায় রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা ওই গোলাজে লাজে এহে লাজে গোলাজে লাজে হায় লাজে লাজে নই যাଉଛି মোথা গো নাই করথা এ লাজে লাজে নই যাଉଛି মোথা গো নাই করথা সপন হো রাজা সপন হো রাজা সপন হো রানী কালে সীতা মালে গেলা যে ঘুমটা রঙ্গবতী রঙ্গবতী আরে তো বুড়াটা গড় দে বাপা গোড়ে দেখাউছি কিরা সুদা আরে মু রঞ্জন নুহ রঞ্জনর বাপা রঙ্গবতী কন কলতা হাসি পদে কহল কথা जो रंजन को तूने एते स्वप्न देखुलु ता बापा माँ रोकठोक मना करदेले कहले आमे गोटे नाच बाली बार डांसर को आम घर बोहू करिबुनु बोली ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ना मु सत्य कहूची तो मुंड छुई कहूची आ सेई मानको चेतरे मु तो एमे जगह बाग ठीक करची तू रानी यही रहबू मंदिर सोइबू ହେଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ राजा रोलेन्द्र प्रताप धଳ सामंतर सानो भाई शनि प्रताप धळ सामंत से तो है सर राजा ଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ମଳର ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ବାହାବି ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ଛାଇବି ନା ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି ଛାଇ ପାରିବିନି ऐसा तू मो मोरे जवाब दोचु तू अलबत बाबू मु जोड़ी कहबी तू सेठी बाबू तू से शनि प्रताप धळ सामंत कोई बाबू ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେ ନା अबे गुंडा बदमाश हेले कौन है लाबे सा मु जाकू ठीक अछि तू ताकू कहछु गुंडा बदमाश अबे तू को बोलता भाई से रंजन सागर पड़ी तो मुह बहुत बड़ी गलानी तो बे गते बता अंता दी तू भाई दादू ए भाई ତୁ ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋତେ ନ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ତୋ ପାଟିକି ଭାତ ରୁଚୁ ନଥିଲା ମୁଁ ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ରାତି ରାତି ମୋ ପାଖରେ ଜଗି ବସୁଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ କେମିତି ଏମିତି ବଦଳି ଗଲୁ अबे बदली गली कौन बे खाइबू पीबू आराम रे रहबू बदली गली कौन भाई खाइबा पीबा आराम करबा छोड़ा कोडे झिया जीवन कोडे किछि नाही नाही भाई मु पछे नई नाळ देखि डेई पड़िबी हेले रंजन छोड़ा मु आउ कहारी को बाहेबिनी कौन कहू रंजन को बाबू से बात रेटो कहू बाबू अबे सतले टिक करी आदि देबी मु जोड़ी कहबी तू सेठी बाबा को बाध्य तू से शनि प्रताप धळ सामंत को ही बाबू अबे मो मद सरी जाइछि मते 200 टଙ୍କା देलु मु मद पीबी मद कहि गलानी मो पाखरे टंका नाही कौन कहलु टंका नाही भलरे कहउछि दे नाही मिलिगला मद पीवा भाई मते टंका मिलिगला अबे ए सुना छुड़ी जाए मते छाड़ी दे जो जाए शनि सामंत सहित तोर बाघर नई ये मो मद खर्च उठेब मो मद खर्च भाई ये उठिब नाही भाई तू सेमिति करना से सुना छुड़ी दीपटो मो बोर शेष संतक तू ताको मते फेरे दे ये मोला सिए गला शेष सन्देह कौन बे एइटा मो मद खर्च उठेब
ମେଲିକି ଯିବି ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ପେଲୁଛି ହଁ ପେଲା ଇଏ ଖୋଲୁନି ଖୋଲୁନି କଣ ମ ଟିକେ ଜୋରେ ପେଲା ଜୋରେ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଆମ କରେଣ୍ଟ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ମା ତମ କରେଣ୍ଟରେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି କରେଣ୍ଟ ତମକୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଲାଗିଲାନି ଲୁ ବାପୁଲେ ବାପ ତମର ଏମିତିଆ କରେଣ୍ଟ ଆମ କରେଣ୍ଟ ତମେ ଖାଇନ ଖାଇବ ଯଦି ମଧ୍ୟରାତ୍ର କିମ୍ବା ଦିନ ଦ୍ୱିପହର କରେଣ୍ଟ ତମେ ଖାଇବ ଇଏ ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବ କରେଣ୍ଟ ଖାଇନି କାଲି ରାତିରେ ବାପି ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ମାରୁ ମାରୁ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା ଯେ ବୋଲ ଖାଲି ଯାଇ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଲ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତମେ ଆମ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଖାଇବ ଇଏ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମ କରେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏତେ ପାୱାର ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନ ମୋର ତ କଣ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ଇଏ କଣ ଜାଣିନି ଶୁଣ ସିଆଡେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ନା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାଇଁ ତମର କଣ କାମ ଥିଲା କି କଣ କାମ ଥିଲା ହଁ ଇଏ ତାଙ୍କର କେତେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆଉ ବାହାରିଛି ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାସ୍ ମୋ କାମ ସଇଲା ମାନେ ମାନେ ତମକୁ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ମାନେ ବିଲ୍ ବୁଝିଲ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ଏ ମାସରେ ତମ ମିଟର କେତେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବିଲ୍ କାଢିକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ବିଲ୍ ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ମିଟର ରିଡର ମହାଦେବ ବୃଷଭ ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ ନୁହେଁ ଷଣ୍ଢ ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ ଆରେ ଷଣ୍ଢ ଓହୋ ସେଇଆ ବାବୁ ଆସିଲ ଟିକେ ଦେଖିବ ଏଇ ମିଟର ଘଣ୍ଟାଟା ଆମର କାଲି ସବୁଦିନେ ଏଇଟା ମିଟର ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ମିଟର ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଅଲଗା କଥା ଭାବିଥିଲି କଣ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ମିଟର ଏଇଭଳିଆ ଘି ହବ ଆଉ ଆମ କରେଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଛାଡୁଛି ଏ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ତମ ସର୍ଭିସ ପାଇବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ସ୍ପାର୍କିଂ କି ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ନିଏ ଯାଏ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଘି ହବ ନା ଆଉ ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଇ ସର୍ଭିସ ପାଇବି ଏତେ ଜୋର ସ୍ପାର୍କିଂ କରୁଛି ତମ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମ ସର୍ଭିସ ପାଇବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉନ କାଳେ କାର୍ବନ ଫାର୍ବନ ହେଇଯାଇଥିବ ତମେ ଆଗ କହିଲ ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଅଛି ପରା କହିଲି ଅଛି ତମେ କାର୍ବନ ହେଇଯାଇଥିବ ତମ ସର୍ଭିସ ପାଇବି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ କେତେ ଲେଟ୍ ତମେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋ ନା ହେଲା ସୁନା କାହାର ମୋ ବାପାର ତମେ ତମ ବାପାର
ଶୁଣ ଆରେ ସେ ସୁନା ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ମୋ ବାପା ମତେ ସୁନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଆରେ ସୁନା ଏ ମୁହଁ ହଲେଲ କଣ ମୁଁ ମୋରେ ଅଲଗା ଆଡେ ଭାବି ଦଉଛି ମୋର ତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଆଚ୍ଛା ସୁନା ହଁ ତମର ହେଲାନି କାନ୍ଦିଲା କାଇଁ କାନ୍ଦିଲା କାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁଳିଆ କଥା କିଛି କହିନି ନା ତାର ତ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ତାହେଲେ କାନ୍ଦିଲ କାନ୍ଦିବିନି କାଇଁ କାନ୍ଦିବିନି ମୋର ଯୋଉଠି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ ହେଲା ହଁ। ସେ ବର ବେଦିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲା ହେଲେ ସେଇ ବର ଏଠି କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ 17 ବର ମଲେଣି ଆଉ ଏବେ 18 କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୁଝିଲ ସୁନା ये बेनी जने समदसा ତମେ ये बाप को डाकुची पुओ मौसा ତମେ କଣ ସେଣ୍ଡ ବାବୁ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ ନା ଏ मोर भी सेई दशा हां आउ मु जोठी के बाबा गली जत्ते कनिया से सोला बाडुओ पानी गाधो सोला मले मु सोला की शिशुपाल होई की फेरी आसे सोला यही बोले 17 टा झियो जाई 18 नंबर रे पहुंचलानी बुझिलो ज्योतिष मो जातक देखि कहिची आ तमरो जो झियर 17 पुरी की 18 लागी ये ता सहित तमरो बागर बुझिलो ना मु प्रकृत रे मीटर रीडर नुवा इलेक्ट्रिक वाला नुए मु समस्त घरे पसिकी मु खोजुची 18 नळा कोउठी पारे ये अनेलो तमे जदी चाहत ना 18 नळाटा देई जाती मोर तो खाली कोन हेई जाउची हबो मोर भी ज्योतिष जातक देखि सेही କଥା कहि दिले हेले तमको मु एते दिन पर आज पाइची माने आज जम्मा छाड़ीबेनी जेमिति हेले खीर ग्लास टा पिए कि छाड़ीबे ना खीर दबो दियो ছাড় ভাই রথ দৌড়ি জমা তু ভিড় তোমার জমা তু ভিড় তোমার জমা তু ভিড় তোমার জমা তু ভিড় তোমার मुझे तो गीत गाइला में 2 मिनट रो गीत को पूरा 2 घंटा लगई देला मो मन को पूरा कुत कुत करी देला ए मैं सुना कि रे सुना ये आमा घरु किएस ये बापा କାହାକୁ ତ କ୍ଷୀର ପିଆକୁ ଦଉଥିଲୁ ये बापा तमे तो घरे नथलो ये इलेक्ट्रिक बिल वाला आसीथिले मु खीर पियाको डाकुथिली ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାଇଲୁଣୁ ଆଉ से बिलेडा बा सिक्का चिनै देला अरे तू मन दुख कर ना एମିତି दुर्भाग्य बेले बिलेटा झांप मारे ଏ ବାପା ତମକୁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ଆମର ହାତୀ ବାବୁ ଥିଲେ ସେ କଣ ବଦଳି ହେଲେ ନା କଣ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କାହିଁ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି ହାତୀ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମକୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ହେଇଛି ବାପା ତମେ ସେଣ୍ଡ ବାବୁ କଣ କହିଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲେଣି ମତେ ବି କାନ୍ଦିଲେ ହାତୀ ବାବୁ କଣ ओ बड़ भाई ତମ ବଡ ଭାଇ କଣ କଣ ହେଲା केते दिन हबो पूरा पक्षाघात रोग रे सज्जा साई ଏ ବାପା କାନ୍ଦନି ହାତୀ ବାବୁ ମଣିଷ ନଥିଲେ ତ ସେ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ ସିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସେଇଥି ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତମର ଏଠିକି ପୁରା ଟିକେ ହିସାବ ପତ୍ର କରି ଭଲ ଇରେ ଆଜି ଖାଲି ଯୋଉ ବାତେରା ଟୋକା ଆଉ ଭାଇ ସେବା କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ଭାଇ ମିଳିବେନି ଏ ବାପା ତୋ ନାଁଟା କଣ ରେ ବୃଷଭ ଭୂଷବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ବା ଆଉ କି ଷଣ୍ଢ ରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ବୃଷଭ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ଏ ଆଗରେ ବୃଷଭ ପଛରେ ଷଣ୍ଢ ଇରେ ତୋ
ବାପା ମା ଏମିତି ବାଛନ୍ତି ନା ଦେଇଛନ୍ତି ଷେଣ୍ଢ ଶଳା ଝିଅ କହୁଛି ଷେଣ୍ଢ ବାପ କହୁଛି ଷେଣ୍ଢ ନୁହେଁ ଷେଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଷେଣ୍ଢ କହିଲ ଷ କହିଲ ଷ ଷ ଷ ଣ୍ଢ ଷ କଣ ହେଲା ଷଣ୍ଢ ପୁଣି ଷଣ୍ଢ ନା ଷଣ୍ଢ କହିଲ କଣ କହିଲ ଷେଣ୍ଢ 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 ନୁହେଁ କୁହ ଷ ଷ କୁହ ଷ ଷ ମାରିଦେଲା ରେ ଓହୋ ତମେ ମୋ ବାପାର କି ଅଜଗାକୁ ଦେଇଦେଲ ଏ ବାପା ଚାଟ କଲ ବାପା ଲୁ ମାଲୁ ଏ ବାପା ଆମର କେତେ ଉଠିଛି ତମର କେତେ ଉଠିଛି ନା ଆମ ଏ ମାସରେ ବେଶୀ ଉଠିନି ବେଶୀ ଉଠିନି ତଥାପି କେତେ ଉଠିଛି ଆର ମାସ ଆଡ଼ିକି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଆର ମାସରେ ଉଠିବ ଏ ମାସରେ ଉଠିନି ଭଲ ଏ ତ ତଥାପି ତଥାପି ହଁ ଗୋଟେ କହିଲ ତଥାପି ତଥାପି। ସେଇଟା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ତଥାପି। ତଥାପି ଯୋଉ କହିଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ନାଟା କ'ଣ ତମର ରତନୀ ବଢ଼େଇ ରତନୀ ବଢ଼େଇ ବାପା କୈଳାସ ବଢ଼େଇ କୈଳାସ ବଢ଼େଇ ଆଜ ଆ ବେଶୀ ଉଠିନି ମୋ ମଉସା କେତେ ନା 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 କେତେ ଇଏ ଗୋଟେ 575 ଟଙ୍କା ଶୋ କରୁଛି କେତେ ନା କେତେ ନା 550 ଶୁଣା ଛଡ଼ା ଏତେ ମାସରେ ଏତେ ତୁ ଟିଭି ଦେଖିକିରି ବିଲି କରିଦେଲୁ 500 କେତେ 575 575 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 575 ଦେଇ ଦଉନ ମାତ୍ର ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାପା ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ନା ବାପା ଚେଞ୍ଜ ନଥାଉ ଆର ମାସ ଆଡ଼ିକି ନେଇଯିବି କ'ଣ ଚଳିବ। ନଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ହଉ, ଆର ମାସକୁ ନେଇଯିବି ଚଳିବ ବାପା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଆସ ବାପା ଶୁଣ ବାପା ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲୁ ବୋଲିକି ମନ ଖରାପ କଲୁ କି ନା ନା ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ହଉ ମଉସା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଏ ବାପା ଆର ମାସରେ କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିବ ବାପା ଆର ମାସରେ ଏ ମାସ ତ ହେଲା ଦିଗ ଆର ମାସ ତମ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ମୋର କାମ ଅଛି ନା ବାପା ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ ପଚାରିଲି ମୋର ଦି ପଦର କାମ ଅଛି କେତେ ତାରିଖରେ କାମ ଅଛି ବାପାରେ 10 ତାରିଖରେ କାମ ଅଛି 10 ତାରିଖରେ ଅଛି ବାପା ହଁ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ବେଳକୁ ଯିବ ବାପାରେ ମୁଁ 10ଟା ବେଳକୁ ମିଟିଂ ଯିବି ଫେରୁ 4ଟା କି 5ଟା ହବ 7ଟା ହବ ହେଲା ତାହେଲେ ପାରିବିନି ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ 10ଟା ପରେ ଆସିବି ହଁ ଆଉ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇବି ଆଉ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଡେରି ମତେ ଆଉ ଅଟକାନି ନା ଯା ବାପା ଏମିତି କହୁଛ ଯା ମାରି ଯା তো ବାପା ଠିଆ ହେଇଛି ଏମିତି କଣ ଛଟପଟ ହଉଛୁ ରେ ବାପା ତମେ ଖରାରୁ ଆସିବେନି ଚାଲିଲ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭଜା କରିଛି କାକୁଡି ସାଲାଡ କରିଛି ପଖାଳ ଖାଇବି ଚାଲ ଚାଲ ଭୋକ